Everything has been seated up, and the time has come for the main event. Ugoy Minglanilla Cebu, bakbakan na! Team Cebu City, Kulapo Jason Jancal versus Team Consolacion Jomar Jubel Todi. Okay, game 1 of Division 3. This bakbakan is presented to you by Pitik Partner Promotion, organized by Bus Daryl Siliotti Briones. Okay, bola sa Team Consolacion. Here's Todi para uno. Kulapo Sagang Jason, ayay, babagang sinay sa Master TikToker. Ono, 0 na in favor of Team Consolacion. Tudi Parados. Okay, kini Parados. Servisyon Tudi. Lah, saud pa, Kulapo John Carl, ayay, wakapaandar na yun sa motor si John Carl. Naatrasaw, 2-0 na. Para Tris. Servisyo Todi. The highlights boy. Todi, lakwa pa. John Carl, bombing. Jason, wana. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Wana, countered by Team Consolacion. Off the mark. Out. Oh, inside. 3-0 na. 3-0. Shout out tayo ni Pitik Partner diyan sa Aurora, Sambuanga, ha. Atong promoter. Lah, Jancal Sagang, 3-0 na. Jubel bombing. Tuagsik ang bola ni Jancal. 4-0 na, 4-0. Jancal. Say bola to la single. Shout out sa ni Boy Libre, gikan ni Master TikToker Jason de la Serna. Shout out sa ni Bus Pablo TV. Shout out sa atong mga kauban ng vloggers niya nga si Oliver Montijo o si Boss Alvin Buntilaw. Right. Score! 1-8. Tingnan ba kung magdoong kay bola palit kaya mga tao. Og magdoong ang bola, ayaw ninyo sawa, ha. Patungpahan ninyong bola, kung utungpas inyong naong, patungpahan lang. Kaya atong tanahon og ang inyong naong in ba o out. 2-8. Ang tag-score, uhaw na. 2-8 na, last 4 na ang Team Consolacion sa atong game 1. Game 1 of Division 3. Lah. Okay. 3-8 na, 3-8. Here's Kulapo para 4. Jomar Sagang. Ano? Pasok. Narito bola. 3-8. Shout out tayo ni Timbu, ha? O talamban na, bolong talamban na. Hala! Sudang counter ni Jason, the Master TikToker. 3-8. Pagkakataon sa Team Cebu City para habulin ang kalamangan. Servisyo John Carl. Wala. Kulapo, bagnos na. Wala. Jomar Ruma, Sagang mga birds. Wala, namatunas Kulapo. Wala. Sugo na, binugbukay, biltumbil na niron. Kini, aksyong lubog. Bang! Ay, John Carl. Ano? 8-3. Bola pikas bola. Hype to si kon. Oh, happy pista og mga adlaw diri sa Ugoy Minglanilla Cebu in honor of Senior San Roque. Servisyo Jubel. Lo, Jubel again. Grabe kahiya. Bang Jumar. Labay na. 8-3 side out. Bola sa Team Cebu City. Yate. Score Don. Servisyo
Master TikToker. Galipira, galipira. Jason de la Serna. Lo. Jomar lumbo. Patay. Bang. Tudi. Kuha pa. Bang. Saggang na. La. Jomar. Nakabunal. Anemic shot. 4-8 na. 4-8. Labiya si Scooter eh. Uhaw kayo. Master TikToker para 5. Ay! Ganang nga na pa! Bang! Bad item! Pulosa. Pulosa na ito. Kamera mo na. 8-4. Shout out pitik partner ha. Diha sa Aurora Sambuanga atong pinanggang promoter. LDR ni atong promoter, long distance team promoter na to. Bakwi! Grabe yan, Jubil eh. Mamma mia! 9-4 na. Last 3. Servisyo, The King. Jomar Roma. Lain mo, The King. Out. Last 2. Gis. 4. Servisyo. Ay, sagang. Jomar, The King. Kuha pa. Jan Carl, kumbati. Bumbahi. Gi, bomba dito, bomba diri. Hala ka diya. Jubil. Out ball na mo. Nasta malasas din Cebu City. Para daw last ball na. Last ball. Para daw sa game 1. Jomar. Pula po, tabang. Daog na. Daog na sa game 1 ang team Konsolasyon. Okay, coming up next game 2.